नमस्कार बंधुगण, जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ आसी तेज चैनल टी सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को बजाई दियंतु। आज आमे सुनिबा बामन पुराण कथा। भगवान बामनଙ୍କ जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वादशी दिन होइथिबा विश्वास करा जाए एवं एही कहानीटी अत्यंत पवित्र एवं शिक्षणीय। प्राचीन काल रे महाबली नामक जड़े राक्षस राजा थिले, जीए प्रहलादଙ୍କ नाती एवं विरोचनଙ୍କ पुत्र थिले। जदिओ से एक राक्षस वंश जन्मग्रहण करथिले, से बहुत उदार, सत्यवादी एवं भक्त थिले। तांकर तपस्या एवं दानशीलता जोगु तांकर प्रभाव समग्र पृथ्वी, आकाश और पाताल रे व्यापी जाइथिला। से एते शक्तिशाली एवं धार्मिक थिले जे देवता मानकर राजा इंद्र मध्य तांको सिंहासन हराइथिले। समस्त लोकरे तांकर महिमा गान हेबाकु लागिला, किंतु धीरे धीरे तांको भितरे अहंकार विकसित हेबाकु लागिला। जेतेबेले केही अपार शक्ति एवं धन पाहांती, सेतेबेले गर्व हेबा स्वाभाविक। तांकर दान एवं शक्ति बलरे महाबली घोषणा कले जे एबे से 3 लोक को शासन करिवे एवं कौनसी देवता तांको सहित प्रतियोगिता करि परिबे नहीं। तांको शक्ति रे भयभीत होई देवता माने भगवान विष्णु को आश्रय नैथिले। देवता माने भगवान को प्रार्थना कले, हे विष्णु, तुमे धर्मर रक्षक एवं अधर्मर विनाशक। असुर राज बोली समस्त जगत को अधिकार करिछंती। से यज्ञ मध्य करंती एवं दान दियंती, किंतु तांको भितरे थिबा गर्व धर्मर मूल काटी देउछि। जदि शीघ्र किछि करा न जाए, तेबे देवता मानकर अस्तित्व नष्ट होई जिवो। तापरे भगवान विष्णु आश्वासन देले, देवतागण चिंता कर नहीं, मु शीघ्र बामन रूप रे अवतार ग्रहण करी महाबली गर्व को नष्ट करी धर्म स्थापन करिबी। एही समय रे देवता मानक माता कश्यप ऋषि पत्नी अदिति गभीर दुखरे थिले। से तांको पुत्र मानकर पराजय देखि दुखित हेउथिले। से कश्यपंक प्रार्थना करथिले, हे प्रभु, महाबली द्वारा परास्त हवा परे आमर पुत्र माने दुखित। मु चाहे जे आपण एक समाधान परामर्श दियंतु, जहाद्वारा सेमानकु रक्षा करा जाय पारिबो। कश्यप ऋषि तांको प्रभाट्रम पालन करबाकू परामर्श देइथिले। अदिति भक्तिर सहित उपवास पालन करथिले एवं भगवान विष्णु को आराधना करथिले। तांको भक्ति रे खुशी होई विष्णु प्रकट होई कहिले, हे देवतागण, मु तुम गर्भरु बामन रूप रे जन्म नेबी एवं तुमर पुत्र मानकु पुनर्बार स्वर्गर अधिकार देबी। एहीपरि भगवान विष्णु अदितिଙ୍କ गर्भरु एक बामन ब्राह्मण रूप रे जन्म नेइथिले। तांकर रूप अत्यंत उज्जवल थिला। एक छोट ब्रह्मचारी भाव मध्य तांका मुखमंडलरू दिव्य आभा निर्गत हेउथिला। तांकर हाथ रे एक कमंडल, एक दंड, एक छता और पवित्र सूता थिला। अन्य पक्षरे राक्षस राजा महाबली अश्वमेध यज्ञ पई प्रस्तुत करिथिले एवं दान देबाकू प्रस्तुत थिले। तांकर दानशीलता एते प्रसिद्ध थिला जे से केबे काहाकू खाली हाथ रे फेराई नथिले। ठीक सेतिकी बेले भगवान बामन जणे ब्राह्मण बालक रूप रे सेठारे पहुँची। तांकर छोट उच्चता देखि महाबली तांको सम्मान करी कहिले, ब्राह्मण कुमार, तुमे एठाको काहीकि आसीच? तुमे जहा मागिब मु निश्चित भाव रे तुमको ताहा देबी। बामन नम्रतार सहित कहिले, राजा, मु केवल 3 पाद जमी चाहूची। एहा सुनी सभारे समस्ते हसी उठिले। केही जणे कहिले, एते छोट ब्राह्मण एवं एते छोट जमी मागुछि? तू बाली गंभीरतार सहित कहिले, पुत्र, तुमे पिला, तुमे आउ किछि मागी पारिबो। पुत्र, तुमे पिला, तुमे आउ किछि मागी पारिबो।
ଧନ, ଗୋରୁ, ସୁନା କିମ୍ବା ମଣି। 3 ପାଦ ଜମିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ? ବାମନ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ କେବଳ 3 ପାଦ ଜମି ଚାହୁଁଛି, ଏଥିରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ମହାବଳୀ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୁଅ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ତୁମଠାରୁ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିବେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ନେଇଯିବେ। ତୁମର କଥା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବାଲି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ଏ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ତେବେ ମୋଠାରୁ କିଛି ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦାନ ଦେବା ମୋର ଧର୍ମ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ କଥାରୁ ପଛକୁ ହଟିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ପାଣି ନେଇ ତାଙ୍କ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ବାମନଙ୍କୁ ଦାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆକାର ବିଶାଳ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ପାଦ ପୃଥିବୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଆକାଶ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପାହାଚ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ବାକି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମହାବଳୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା, ମୁଁ ଏବେ ତୃତୀୟ ପାହାଚ କେଉଁଠି ରଖିବି? ମହାବଳୀ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୀଳା ନୁହେଁ। ସେ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ତୃତୀୟ ପାହାଚ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଚାପି ତାଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ପଠାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାବଳୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଦାନଶୀଳତା ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ରାଜା, ଯଦିଓ ଆପଣ ରାକ୍ଷସ ବଂଶର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନଶୀଳତା ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦିତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆମର କ୍ଷତି ପାଇବେ। ଆପଣ ପାତାଳର ରାଜା ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭଗବାନ ବାମନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ମହାବଳୀଙ୍କୁ ଅମର ଖ୍ୟାତି ଦେଲେ। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଛଳନାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଭଗବାନ ବାମନଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ନମ୍ରତା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ରୂପ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ମହାବଳୀଙ୍କ ଦାନ ଦୀକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଆସେ, ଯଦି ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ବାମନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଜୀବନରୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତି, ନମ୍ରତା ଏବଂ ସତ୍ୟର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ।